चतुर्थ स्कंध विंशोऽध्याय। इंद्र सहिते विष्णु आसी पृथुंकु वरदाने तोषी पृथुर इंद्रर मिलन विंशति अध्याये वर्णन। मैत्रेय उवाच शृण विदुर सावधाने पृथुर यज्ञावसाने से यज्ञपति भगवान इंद्र सहिते आगमन। हरसे प्रभु यज्ञपति पृथुकु चाहिण कहन्ति। श्री भगवान उवाच शुण हे पृथु नृपनाथ इंद्र जे कला यज्ञे घात से अपराध खंडिबाकु एबे आइला तुम्भ ठाकु। तुम्भे जे साधु नृप बर एहार दोष क्षमा कर। ए लोके साधु जे अटंती से द्रोह कर्म न करंती। साधुंक नाही हिंसा भाव समे देखंती सर्व जीव। जेणु ए देह आत्मा नहे तेणु से न पड़ंती द्रोहे। जेबे पुरुष तुम्भ प्राय देव माया रे मोह होए। वृद्ध से वन दीर्घ काल केवल श्रम सीना सार। अविद्या काम कर्म बसे जेणु ए देह परकासे। एक कथा जे ज्ञानी जानती से मोह द्वंद्वे न पड़ंती। अनित्य जानती से देह तेणु तहिरे नाही स्नेह। गृह द्रवीण द्वारा सुते ममता करिबे के मन्ते। ए आत्मा देह तहु भिन्न शुण कहिबा तार चिन्ह। एकई आत्मा सर्वदेहे शुद्ध शुद्धे भेद नहे। निर्गुण होई गुणाश्रय से आत्मा स्वयं ज्योतिर्मय। से एक अछि सर्वठारे आवृत नहे माया द्वारे। ताहार नाही आत्मा पर से थाई प्रकृति रूपर। शरीरु भिन्ने थाई सेही ताकू देखंता नाही केही। आत्मा को एमंत प्रकारे जे प्राणी देखंती शरीरे से जेबे प्रकृति रे थाई प्रकृति गुणे बध नही। जे मनते प्राणी मोते पाए तुम्भको कही से उपाय। नित्य सो धर्मे प्राणी थाई श्रद्धा रे जे मते भजई। ताहार मन हे राजन क्रमे हुई सुप्रसन्न। मन प्रसन्न जार होई से प्राणी गुण प्रत्यजई। समत्वे से सर्व देखई से जीव आत्मा को जानई। भजई शांति अवस्थान लभई कैवल्य निर्माण। ए देह इंद्री मानंकर आत्मा अध्यक्ष सबुंकर। उदासी जन प्राय होई से कुटे स्थित होई थाई। एहाकु जे प्राणी देखिला से प्राणी मुक्ति को पाइला। देखो ए लिंग कळे बर से पंच भूते स्थूलतर। ए दश इंद्री छंती एथि बेचेतन रूपे आत्मा तथि। ए गुण प्रवाहरु होई एहाकु जे भेदी देखई। से प्राणी आत्मा को देखई क्लेशादि ताकु न बाधई। जे जन दृढ़ भक्ति करे मन बांधई आंबठारे। विपद संपद रे तार केबे हे न होई विकार।
ମନେ ବ୍ୟଥିତ ନୁହନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ। ଏବେ ହୋ ବେଣଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଶୁଣିବା ଆମ୍ଭର ବଚନ। ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଅଧମ ଏ ତିନି ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ସମ। ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସମ କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନିବାର। ବନ୍ଧୁ ମାତ୍ୟ ଆଦି ଯେତେ ମୋହର ଦେବା ଜାଣି ଚିତେ। ତାହାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତେ ଘେନିଣ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳ ସମର୍ଦେଣ। ପ୍ରଜା ପାଳନ ରାଜା ଧର୍ମ ପ୍ରଜା କରେ ଯେ ଶୁଭ କର୍ମ। ପରଲୋକରେ ଷଷ୍ଠ ଅଂଶ ନୃପତି ଲଭଇ ଅବଶ୍ୟ। ଯେ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନ ପାଳେ ଅଧର୍ମେ କରନିଏ ବଳେ। ସେ ରାଜା ନରକ ଭୁଞ୍ଜଇ ତାହାର କାହିଁ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ସ୍ୱଧର୍ମେ ଥାଇ ପ୍ରଜା ପାଳ ଗୃହ ମେ ଧରେ କିଛି କାଳ। ସନକ ଆଦି ମୁନି ଜନେ ଆସିବେ ତୁମ୍ଭର ଭୁବନେ। ତାହାଙ୍କୁ ନୟନେ ଦେଖିବ ସୁଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭ ହେବ। ତୋ ଗୁଣ ଶିଳେ ମୁହିଁ ବସ ହୋଇଲି ଜାଣ ହୋ ନରେଶ। ତେଣୁ ତୁ ମୋର ଠାରୁ ବର ଯେ ଇଚ୍ଛା ମାଗ ନୃପ ବର। ତପସ୍ୟା ଯୋଗ ଯୋଗେ ମୁହିଁ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ ଜାଣ ତୁଇ। ଯାହାର ଚିତ୍ତ ସମେ ଥାଇ ତା ହୃଦେ ନିରତେ ମୁଁ ଥାଇ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ହେମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପୃଥୁଙ୍କୁ କହିଲେ ବୁଝାଇ। ହରିଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଧରି ଶିରେ ତକ୍ଷଣେ ପାଦେ ପ୍ରଣମିଲେ। ଏମନ୍ତ କାଳେ ଦେବରାଜ ଆପଣା କର୍ମେ ପାଇଲାଜ। ପୃଥୁଙ୍କ ଚରଣେ ପଡ଼ିଲେ ଅପରାଧ କଲଇ ବୋଇଲେ। ପୃଥୁ ଯେ ତହୁଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତୋଷିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରମନ। ଏମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଗମନେ କଲେ କ ଉଦ୍ୟମ। ପୃଥୁ ଯେତେକ ପୂଜା କଲେ ହରି ତାନନ୍ଦେ ଘେନିଲେ। ସେ ରାଜା ପଡ଼ି ହରି ପାଦେ ପ୍ରଣାମ କରିଣ ଆନନ୍ଦେ। ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲା ପୁଲକ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ବହିଲା। ବେନି ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦ ପଦ୍ମେ ଧରେ। କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ କହଇ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଖ ଚାହିଁ। ପୃଥୁବାଚ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଦେଲ ବର ଘେନ ବରେ ମୋ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ବର ଘେନନ୍ତି ଭୋଗ ପାଇଁ ସେ ଭୋଗ ନରକେ କି ନାହିଁ। କୈବଲ୍ୟନାଥ ତୋତେ ପାଇ କେ ଭୋଗ ବାଞ୍ଛେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ। ଅପରେ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ସାର ତହିଁରେ ବାଞ୍ଛା ନାହିଁ ମୋର। ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ମକରନ୍ଦ ଅତି ରସାଳ ସୁଗନ୍ଧ। ମହାନ୍ତ ଅନ୍ତ ହୃଦୟରୁ ବାହାର ହନ୍ତେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରୁ। ତୁମ୍ଭର ଯଶ ମଧୁ ବହେ ତହୁଁ ଯେ ସୁଖ ଜାତ ହୁଏ। ସେ ଯଶ ଶ୍ରବଣେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅୟୁତେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ ବାଞ୍ଛା। ଏ ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ମୋର ସନ୍ତୋଷ ନୋହେ ଚକ୍ରଧର। ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ସୁଧା ଯଶ ସାଧୁଙ୍କ ବଦନ ପ୍ରକାଶ। କୁଯୋଗୀ ଜନେ ଦିଏ ଜ୍ଞାନ ଆନେ ମୋ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ନିଖିଳ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ତୁ ଗୁଣାଳୟ ତୋ ଚରଣ। ସେବିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପରାଏ ତା ସଙ୍ଗେ କଳି ନିକି ହୋଏ। ଜଗତ ଜନନୀ ସಮೇତେ ବାଦ ହେଲେ ହେ ଅବିରତେ। ତଥାପି ସେବା ନତେ ଯିବି ଅବଶ୍ୟ ସେ ପାଦ ଭଜିବି। ଦିନ ବତ୍ସଳ ତୋର ବାନା ଭକ୍ତରେ ତୋର କରୁଣା।
एणु भजन्ति एक भावे निष्काम भावरे साधवे अन्यत्र फल न वाञ्छन्ति आनन्दे तो पादे भजन्ति भजिला लोक ठारे जा बर मागतु बोलु जा भोनाथ तोहर ए बाणी जानिली ए विश्व मोहिनी फल आशारे लोभी होई माया मोहरे भ्रमु थाई तांकु न देव भोग किछि जेबे भक्ते दया अछि पिता जे सने पुत्र हिते कर स्नेह बीरते तुम्भे से रूपे आचरिब तेबे भक्त निस्तरिब मैत्रेय उवाच एमंत पृथुर वचन शुणी कहन्ति भगवान हे राजा मो चरण जुगे तो दृढ़ भक्ति हे उबेगे मोर विषय तोर बुद्धि भक्ति जोगे जे प्रसिद्धि एणु दुस्तर मोर माया तोते न लागू पुण्य देहा एमंत परमार्थ बाणी राजर्षि पृथुरे से भणी तार पूजने तो सहोई ताठारे अनुग्रह बही देवरु ऋषि पितृगंधर्व सिद्ध चारण जे पन्नग किन्नर अपसर मर्त्य खगादी जीव लोकंत जे सर्व विष्णु संगे थिले संतोषे पृथु पूजा कले राजर्षि पृथु आने जेते जे उपाध्याय यज्ञ गते हरिले ताहांकर मन वैकुंठे विजे भगवान गरुड़ पृष्ठे विजे कले समस्त देवे देखुथिले अदृश्य हेले भगवान पुणी न मिले देवगण से पृथु तांकु नमस्कार करिण गले निज पुर ए विष्णु पृथुर संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद सुजन जने शुण एहा जेबे तरिब विष्णु माया पुराण करी गीत रस भणई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते पृथुस्तवो नाम 20 अध्याय।